ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങിയ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടനം പട്നയിൽ ആർജെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ജൻവിശ്വാസ് മഹാറാലിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രധാന നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, SP അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, രാഹുൽ ഗാന്ധി, CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി D രാജ, CPIM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്നിവർ വേദിയിൽ ഉണ്ട്. അച്യുതൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി. അച്യുതൻ, സീറ്റ് ധാരണയൊക്കെ ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയാക്കി. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശക്തി പ്രകടനമാണ്. അതിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ഇല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അനുജ, RJDയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ജൻവിശ്വാസ് യാത്രയിൽ അതിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളും അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും KC വേണുഗോപാലും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. CPIM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി, CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി D രാജ, CPI-ML ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിബാങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ നേതാക്കളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ആദ്യ യോഗം ചേരുന്ന ഇടം പട്നയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടിയതും പട്നയിൽ നിന്നാണ്. കാരണം ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാർ NDAയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ചടികൾ ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇതിനൊരു മറുപടി നൽകുന്ന വിധത്തിലാണ് RJD ഈ ഒരു മഹാറാലി ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. BJP സർക്കാരിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് റാലിയിലുടനീളം നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ചത്. തേജസ്വി യാദവ് വിമർശിച്ചത് നുണകൾ മാത്രമാണ് BJP പ്രചരിക്കുന്നത്. ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ നേരിടും എന്നാണ് തേജസ്വി യാദവ് പ്രതികരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തവണ മോദി വന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് തത്സമയം. हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया, इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। एक तरफ नोटबंदी की, दूसरी तरफ GST लागू की। नतीजा यह हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया। जहां भी देखो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है। एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को पकड़ा दी। आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50%। 50%। दलितों की कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी है? 8%। कितनी बनती है भाई? कितनी होती है? 73% अब देखिए, 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला। उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े इनके जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालिए, आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है। उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, स्कूल और कॉलेज जो चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हिंदुस्तान को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं IAS वाले, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 3 पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, 3 दलित मिलेंगे और 1 आदिवासी मिलेगा। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो 73% की
6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो ये जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो। इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले क्या होता था? पहले पब्लिक सेक्टर होता था, उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था, नौकरी मिल जाती थी, सरकार में रोजगार मिल जाता था, जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किया, कर्नाटक में, तेलंगाना में हम कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। सेना में आप जाते थे, वहां अग्निवीर लागू कर दिया। अब देखना, अग्निवीर लागू किया और अग्निवीर में पहली बार इस देश में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी और उसे गांव में, शहर में आदर मिलेगा। दूसरा शहीद होगा, अग्निवीर होगा, वो शहीद होगा, उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी। एक तरफ चाइना के सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाओं को नरेंद्र मोदी 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने खड़े करने की कोशिश कर रहा है। नतीजा आप जानते हो। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि लालू जी को बोलना है। ये देखो, लालू जी को बोलना है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया बहुत बहुत राहुल जी। अब मैं आग्रह करूंगा संसदीय ബിജെപിയും RSSനെയും ഇവിടെ നിന്ന് തുരത്തി തങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുന്നണി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പിന്നാക്കക്കാർക്ക് ഒരു മേഖലയിലും പ്രാതിനിധ്യമില്ല എന്ന് ഓരോ മേഖലകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി പ്രകടനം ജൻവിശ്വാസ് മഹാറാലിയാണ് പട്നയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.